ଯୁବନେତା ମଣ୍ଡୁ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 17 ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବବର୍ଗ, ୱାର୍ଡ ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗରମୁଡ଼ି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନକୁ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। जय जगन्नाथ, जय माँ माणिकेश्वरी। सर्वप्रथमे आम मान्यवर मुख्यमंत्री 4.5 कोटी मणिमणि नवीन पट्टनायक आम धन्यवाद देमु जे आज तांकर जो इमेज जो मान्यवर मुख्यमंत्री जो हर संग्राम करुछंती सेतिपई मान्यवर मुख्यमंत्री आज युव समाज केसिंगा ब्लॉक रो 17टा जीपी रु 5 जन युव नेतृमंडली जो माने संग्रामी बंधु जन आज आसिकी किकिया केसिंगा ब्लॉक रो किकिया पंचायत रो डंगरमल्ली महादेव रो ए पीठरे समस्ते आसिकी मान्यवर मुख्यमंत्री को षष्ठ थर पर सीएम केमिति करिमु ए संकल्प नैचंती आ तांकर गोटे नारा थिला आम नेता नवीन पट्टनायक आम चिन्हा शंख चिन्हा आउ यार मूल लक्ष्य जो जगार शासक प्रशासक पहुँची न पारे से जगार युवपीढ़ी पहुँचब युव शक्ति राष्ट्र शक्ति यूथ इज द पिलर ऑफ द नेशन जो जगार जदि जो राष्ट्र जो समाज जदि निर्माण तार प्रमुख भूमिका युवक नहीं थाए कारण युवक यूथ कैन ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ ओडिशा। आमे आज बहुत खुशी 17टी पंचायत टाणुआ युव नेता मैंने समस्ते आसीचंती आ किछि सरपंच किछि समिति सभ्य किछि टाणुआ नेता किछि बलिष्ठ कर्मकर्ता समस्ते आज ये गोटे निष्पत्ति नहींचु एटा गोटे सांगठनिक बैठक थिला एठी आम निष्पत्ति नेलु जे पुणी थरे शंखनाद हेबो पुणी थरे मान्यवर मुख्यमंत्री विपुल परिमाण रे लंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर एवं विपुल परिमाण जितबे यार मुख्य मूल लक्ष्य है आगामी दिन में भवानीपाटना कन्स्टिट्युएंसी ह्यूज मार्जिन रे बीजेडी ये शंखनाद हेब ह्यूज मार्जिन रे एमएलए जितबे और मान्यवर मुख्यमंत्री हाथ मुठा को टाण करेंगे यह मूल लक्ष्य थिला। केसिंगारू प्रीतेश पटोली रिपोर्ट डुमाणी टीवी।